পটে কনেকশন হয়ে গেল এইটা দেখো নেগেটিভ টার্মিনাল গোটে পটে কনেকশন হয়ে গেল যেটা বর্তমানে এটা টার্মিনাল হলা এ এটা টার্মিনাল হলা বি বর্তমান সেল দিটা কেমি লাগিছন্তি কেমি যাইলো চেক করে হ্যাঁ বস গোটে মিনিট যাও বস তাহলে এই সেল ର পজিটিভ টার্মিনাল এই সেল ର পজিটিভ টার্মিনাল গোটে জায়গায় কনেক্ট ହେଇଛି বুঝিলা এই সেল ର নেগেটিভ টার্মিনাল এই সেল ର নেগেটিভ টার্মিনাল গোটে জায়গায় কনেকশন বুঝিলা তাহলে কম্বিনেশন को কোন কম্বিনেশন করা এই সেল র ইএমএফ কেতে এই সেল র ইএমএফ কেতে ইয়ার ইনফরমেশন ইয়ার ইনফরমেশন কি বলবে বুঝো এই পজিটিভ টার্মিনাল ରୁ কারেন্ট আসবে কেতে এই পজিটিভ টার্মিনাল ରୁ কারেন্ট আসবে কেতে এইটা দেখো মিশি কি এই পটে চালিব কেতে चला चला कार फिगर प्रॉब्लम हैला पचारो कार फिगर प्रॉब्लम हैला पचारो कार फिगर रे किछि बुझिबा प्रॉब्लम हैला कि बहुत देखो तो वोल्टेज इतो इनफॉर्म देखो कोन लिखुची between terminal A and B across cell of EMF E1 किछि बुझियला और लेखली किछि बुझि पाइलो छी नाही तम द्वारा पाठ हबो नाही परिया व्यापार करो एठी जो आउ न एठी कैप देखिया में मते तो बदल देखले कोन हो वो कहली ए आउ बी ভিতরে পোটেনশিয়াল বাହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା ଫ୍ଲୋରେ এই ଉପର ସେଲ ଥିଲା কোন তোমার মনে আছে ভাই ମୁଁ নিজে জানি এটা এ এটা বি দেখো পড়াই না নাই তুমি জানতে हो भाई वो कोई परिनी बुझता नहीं ये पढ़ाई छी তাহলে ये भी सही जिंस वोल्टेज V is equal to epsilon 1 minus I1 R1 किसी बुझियला टू फ्लोर बाहर भी ऊपर से ऊपर ईएमएफ केते ऊपर करंट केते इंफॉर्मेशन केते बहुत ताले I1 R1 is equal to I1 is equal to तार बुझियार असुविधा हला सिमिलरली the voltage or potential difference between A and B across cell of EMF E2 is equal to epsilon 2 minus I2 R2 अरे V माने किछि बुझि पारछो अरे पैरेलल लागिछन कोन समान समान एटाई V V नेखाला बुझियला हम बुझिस सात सालू पेन कदली जा कहि परिबो किछ असुविधा एती कोन कार प्रॉब्लम हैला एती कोन कार प्रॉब्लम हैला कि we know that अभी आगे रे पढ़ीबा टोटल करंट I is equal to केते बुझला और पछ पिला देखा जाउची नाउ लिखिबिनी लिखिबिनी minus B by R1 minus B by चला वर्तमान ये सजे दवा I is equal to epsilon by R1 minus B by R1 epsilon 2 by R2 minus B by R.
तार बुझिबार असुविधा हला खाली सब डिवाइड करके ओपन कर देली हला epsilon 1 by r1 epsilon 2 by r2 minus b by r1 minus b by r2 ये बुझिएला ना बुझिएला नहीं ये एपट सेपट रीअरेंज डिस्ट्रीब्यूट करे वर्तमान you take LCM problem ଅଛି minus b common ନେଇଗଲି सुविधा अछि I is equal to epsilon 2 r1 I r1 r2 e take LCM बुझिएला बुझिएला नहीं बुझिएला नहीं बुझिएला ठीक होगा ना बुझिएला नहीं यार इक्विवेलेंट फिगर ड्रा करछि नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस नेट करंट नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस टर्मिनल ए टर्मिनल बी किसे बुझिएला ताले if the equivalent EMF is equivalent and equivalent resistance is are equivalent between the terminal A and B किसी बुझिएला लाइन दा ए लाइन दा किसी बुझिएला से जो चित्रटा ड्रा करी छोटा चित्रटा चित्रटा रे जा देखु एटा से देखु ये टोटल नेट ईएमएफ ला ई नेट रेजिस्टेंस ला आर नेट आ भितरे ए आउ बी टर्मिनल भितरे जेला देन ताले मु देखि पारिबी एइठु की चलो एइठु बुझी पारिबो I is equal to E equivalent minus B by R equivalent तार बुझिबार असुविधा हला एइठु देखे बुझी पारिबो बुझिएला ताले याकु टिके रीअरेंज कर दउची E equivalent by R equivalent minus B 1 by R equivalent तार प्रॉब्लम अछि कि वर्तमान याकु इक्वल होला तो देखो if all the positive terminal of the cell if all the positive terminal of the cell all the positive terminal of the cell connected in one side and all the negative terminals are connected in other side and all the negative terminals are connected to the other side पूजा करना पड़ेगा ला पूजा करो other side then the combination is known as parallel combination ये लाइन टा बुझी पाइलन टिके लाइन टा थरे पड़ दियो तारो ए लाइन टा बुझिबारे असुविधा हला कुह से नाली चित्रटा देखिले मते लागुची तमे बुझी पारिबो जदी बुझिया पई चाहिबो जदी बुझिया पई न चाहिबो तारे बुझी पारिबो नाही इज योर डिफेक्ट नॉट माय डिफेक्ट बुझियला तार बुझियोनी कुह ए तू बुझी पालो कोन बुझी कह मते बुझा
co-combination পাওয়া যায় যদি পজিটিভ নেগেটিভ এর মধ্যে co-combination পাওয়া যায় সিরিজ না অনেকগুলো পুরো কাজটা পড়েছি ছিল এখন সুচিকাটি হবে সময় হবে অনেক সময় কত ওকে দাও consider the consider two cells of EMF E1 and E2 and E2 internal resistance R1 and R2 internal resistance R1 and R2 connected parallelly between the terminal A and B, parallelly between the terminal A and B as shown in figure. Between the terminal A and B as shown in figure. से चित्र करेगी से नाली फोटो I1 I2 से पता लास्ट से करेगी क्वेश्चन
Hola. Terus, soalan yang dia itu. Hola. Hola. Ah, oh, ini. Sudah. Ah, kamu sudah. Kamu ini sekolah mulai lagi. Mana? Ini sudah kamu. Sudah, sudah. Sering kelas sih. Aci yang Kelas Aci. kelas sih. Online kan? Kalau pergi. Mau online kali kemudian mau online kali. Jadi kali juga online kali. Apa kalau dia sudah mulai juga? Lanjut. Saya malam sama lagi. Oh, kabar dulu. Saya comparing equation 1 and 2 we get देखो अभी इलेक्ट्रॉनिक देखो अब देखो E equal by R equal and this term. V into this term is equal to V into this term. তাহলে আর 1 by R equal আমাদের সবচেয়ে ইজি এখানে এটা সবচেয়ে দিলে বেটার হবে দেখো ঠিক আছে তুমি সবটাও কি দেখো E equivalent by R equivalent E1 by R2 R1 R2 E2 by R1 R1 R2 হবো তাহলে তাহলে E equivalent by R equivalent E1 by R1 E2 by R2 হবো হবো তো বুঝলেন তারপরে and 1 by R equivalent ହେଲା R1 plus R2 by R1 तो তাহলে যদি সজাইবি R1 by R1 R2 R2 by R1 R2 or 1 by R equivalent 1 by R2 R1
পার্লার লাগে রেজিস্টার সেম হই বুঝলা এই দেখো এইদিকে পড়ে যাবে 1/r ইকুয়াল এতিকি তাহলে r ইকুয়াল কত হবে r1 r2 বাই r2 বুঝলা তাহলে r ইকুয়াল পুরি চলে গেল তারপর 2 দিছ না 2 3 from equation 4 দিছে right from equation 3 plus equation 3 লিখো e equivalent by r equivalent plus e1 r2 e2 r1 by r1 plus r2 by r1 r2 r1 plus r2 চলিব আমাদের কিছু বুঝ পাইলা r1 plus r2 ডিভাইড করে কোন নিউমারেটর কোন ডিনোমিনেটর তো ये रिएक्शन का शॉर्ट ये इक्विवेलेंट का पाइबे ना पाइबे বুঝি পাইলো और বলি বুঝি পাইলো এডি যৌ থেলা বাই r1 r2 এডি যৌ থেলা বাই r1 r2 কোন কেন ছোট স্টেপ কম স্টাইল ହେଲା ওটা কোন সব কইয়া কথা না তুমি যদি সাবস্টিটিউট করো না এটা করে বুঝলে সিধা এড করবে এদিকে তাহলে ಈ equivalent কেতে পাইলি e1 r2 e2 r1 r1 plus divided ये equivalent ये r equivalent বুঝলা না বুঝি পাইলা নাকি সেটা ফর্মুলা বলো if n number of cells n number of EMF E1 E2 dot EM and internal resistance R1 R2 R3 dot Rn respectively and देखो E equivalent by R equivalent E1 by R1 E2 by R2 E3 by R3 dot कितना जानिबो EM by बोलो 1 by R equivalent कितना हो 1 by R1 1 by R2 1 by R3 कितना जानिबो iya বুঝি পাইলো নি বুঝি পাইলো এগুলি সব লিখে দিও আপু লিখে দিও entonces por ahí duro me mandaron ya que la fueron viendo তিন লাইনটা বসে রাখি করাবো বুঝতে পারলো তুমি পরে আপনি সেটা কাজে অনেক না নাই পরে পরে মানি রাখছো পড়ো
Ya. Ya. Lagi. Bilang. Fokusin ito. Four cell. Data cell. Of EMF 2 volt each. Four cells. Last test हो जाଉଛି of EMF 2 volt each. And internal resistance are each joined parallel to each other. Each has external resistors to each other. Each and external resistors are shown in figure. If the terminal voltage of each cell, if the terminal voltage of each cell is 1.6 volt, calculate the internal resistance of each cell. Bila
ଲାଇନ ବି ଟଚ କଣ କମି ହବ ଯେ କହିଲେ ଇନ କେସ ତ ପାଠ ପାଠ ପଢିବ କୋଉଟା ପଢିବ ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି କଣ କହିବି এটা পারলাল লাগছো এটা কেটে কইলো আ 7.54 আর এলা 7.5 এ বুঝিলা চারটা দেখো রেজিস্ট্যান্স কেমি রাখছেন পারলাল আমি পড়লে কোন বুঝিলা
বুঝলা বুঝলা লাগিলে বুঝলা তার ইকুয়ালেন্ট কেতে ହେଲା কি বুঝলা এটি কোন কার প্রবলেম ହେଲା କୁହ এটি কোন প্রবলেম ହେଲା প্রবলেম ହେଲା কি parallel লাগছে ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମାନ ନା ଅଲଗା ସମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଫରମ ସର୍କିଟ କନଭର୍ଟ ये इक्विवेलेंस ये कितना है ये है ना ये ना बुझेला फिगर पर कन्वर्ट कर बुझेला हां फिगर पर कन्वर्ट कर बुझेला ये बात तो समझिए ना बुझेला तो ये जो टर्मिनल हमर पर ए बी बुझिबालो टर्मिनल वोल्टेज क्वेश्चन रे केते देछि 1.62 each cell EMF देछि केते प्रत्येक समस्त पैरेलल लाइट है समस्त और ये तो समान हो ना अलग अलग समान अरे ये इक्विवेलेंट भी सकते कि बुझेला ना बुझेला ठीक तो कौन की बुझेला इधर की छवि लगी है कारण नाड़ी की बुझ दो आपने बहुत ये कौन बुझेला ये कौन कार पर रहेगा ये कौन सा प्लेलिस्ट बनाने लगी आपको मिला बहुत बढ़िया वर्तमान मत कोई मैंने पैरेलल लाइट चल रही है सीरीज लाइट चल तो पैरेलल लाइट चल इतने वोल्टेज से जा इतने वोल्टेज सेम नहीं ताले VA minus VB is equal to IR कार प्रॉब्लम है को तो V is equal to IR ए दिका टर्मिनल ভিতরে वोल्टेज কেটে না AI আসিছি VA minus VB is equal to IR तो से आई যাচ্ছে না তাহলে VA minus VB কেটে 1.64 IR কেটে আর I কেটে 16/75 লিখা होगा কি কোন বুঝিও না কার বুঝিও না কি কোন বুঝিও না কি কোন বুঝিও না নি বুঝিও না তো আমি কোন ফর্মুলা জানি সেল টার্মিনাল ভোল্টেজ ফর্মুলা কোন জানছে V is equal to কোন ফর্মুলা এপসাইলন মাইনাস এপসাইলন মাইনাস IR বুঝিও না দেখো বা বুঝিও না নাকি বুঝিও নি VA minus VB টাকে V লিখুছি एप्सिलॉन माइनस मान लो काम करो VA माइनस VB कहते हैं 1.6 सॉरी 1.6 एप्सिलॉन कहते हैं 2 I कहते हैं V तो कहते हैं ये ला बुझेला नहीं बुझेला 16/17 R equivalent 2 minus 1.6 16/17 R equivalent 0.4 R equivalent 0.4 into 75/16 তার প্রবলেম এটা হ্যাঁ জানেন তাহলে এটা হলো 4/10 75/16 4 4 5 2 15 15/8 বুঝলা R equivalent कहते हैं R/4 equal कहते हैं बुझला R equal कहते हैं ला बुझला नहीं बुझला करवार बोली उसी की आंसर करो
benar. 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 Kalau itu biasa betul. Saya pernah main football begini saya sama. Ini saya kau juga. Kembali. Jelas. Betul. Betul. Tadi lekho condition for maximum current. Iya. Kalau combination yang seri lekho condition for maximum current. Ya jadi condition for maximum current. देखो if n number of cells for n number of cells each of EMF internal resistance are connected parallelly last কোন শোনা যাবে তো with an external resistor having resistance R capital R ialah jahat dakili equal saya drop कितना सेल में डॉट वाले कितना समय के प्रत्येक बार ईएमएफ कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं सबूतों का कार से कितना किचन भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये ना मुझे ना नहीं ये ना ये देखो वाले 1 by r इक्वल कितना हो गया 1 by r 1 by r 1 by r 1 by r कुठे चलिवो 10 टर्म कुठे चलिवो 10 टर्म जेला तोड़ा कितने बरे जेला इनका दिले 3 by r 5 टा दिले 5 by r इनका दिले 8 by r जेला ले r इक्वल कितना हो r di mana gejala na gejala ni देखो अभी तार पिको तक बोलने बुझो टोटल तक को बोलते सेल ईएमएफ बोलते रेजिस्टेंस लोग के देने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लोग के बुझी मान लो एक सेल के लेवल को कौन सेल ना वाला सेल को देख लो
टर्मिनल नहीं सेल को देखिए सेल को धरिके टी लंबाई दियो ताले सीरीज बुझि पालो तो जदि जेते पର୍ଯ୍यন্ত टर्मिनल देइनी टर्मिनल देखिना समान पारा नहले सेलटा तमर इन सेलटा तमर एक्सिट सेल रो गोटे पटे रखि दउन आ गोटे तार आनी के रखि दउन से कोन हो बुझि पालो तो से कोन हो सीरीज ना पारा बुझिपालो तो ताले आर इक्विवेलेंट टोटल केते होरे सीरीज रे कोन हो जेला ना बुझि पाइलो नी सीरीज रे रेजिस्टेंस कोन हुए मिसी जाए ताले R plus NR by N जेला इबन बुझला नहीं समस्ते पैरेलल लागि छथि ताले इक्विवेलेंट ईएमएफ ता समान ना अलग अलग बुझला बुझला नहीं ताले I इक्विवेलेंट बाय कोन रे जेला B equal to IR, I is equal to B by R, B कहते E equivalent R कहते R equivalent E equivalent कहते R equivalent कहते R plus NR by N चला I कहते ला N epsilon by R plus NR बुझला नहीं बुझला itu kalian tuh juga udah tahu sekarang bisa tentang pembangunan Korea kemana potensial kembali ini Ali itu mana berjalan guess one determine internal resistance of each cell what greater than n times of external resistance যেতেবেলে हुए तो ये यार को बहुत বড় তাহলে এনাটা রহিব না কটি দিব তাহলে i কেতে হবে n epsilon by r এরা তাহলে n times of current e by r টা কোন কি current in each cell of current in each cell चला बुझला second if nr much greater than internal resistance তাহলে r টা রইব না কটি দিব i কেতে হবে epsilon by nr আর কেতে হবে কইলো এইটা বড় না এইটা বড় এই n মাল্টিপ্লাই টু n বড় না ওটা বড় এই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সবগুলো ছোট হবে এক্সটারনাল রেজিস্ট্যান্স সবগুলো বড় হবে আরে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ব্যাটারি কেতে প্রতিরোধ নির্ণয় করিব কম না এক্সটারনাল রেজিস্ট্যান্সটা সবগুলো 5 ওহম 10 ওহম 20 ওহম 1000 ওহম 3000 কিলো ওহম লগাই পারিব বুঝি পারলো always external resistance is very high value internal resistance is very small value always if it is not in the n epsilon by r only epsilon by r then it is also maximum because internal resistance always small internal resistance करना तेरा वो the current in external resistance वो resistor बुझी पालो ना बुझी पालो नी তাহলে এই কারেন্টটা কোন হবে ম্যাক্সিমাম কোন হবে তুমি নোট পয়েন্ট করে লিখি দাও তার নোট পয়েন্ট কোন লিখিবা when কোন হলা internal resistance of each cell much greater than external resistor then the current in the circuit is what
when internal resistance of a cell is higher than or vector value is vector value than that of external resistance बुझिएगा then the current in the circuit is maximum बुझिएगा maximum है ये एक कंडीशन है एक चित्र ड्रॉ करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे लिखता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ఇది కూడా అవుతారు A2 ఎత్తికి then S1 S2 అవుతారు అప్లై చిత్రం తీసుకుంటారు రీజన్ అవుతారు
टेस्ट ग्रुप क्वेश्चन पढ़े नहीं पढ़े तो कहीं ना छाड़ी पढ़े नहीं टेस्ट ग्रुप दरकार नहीं नले किचॉफ का नेक्स्ट क्लास पढ़िबा है ना किचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ी ह्यूस्टन ब्रिज मीटर ब्रिज पोटेंशियल तो जगह पढ़े ना सीधा क्लास है तो ह्यूस्टन ब्रिज किचॉफ एला एला और ये ना टोटल सेल्स हो गया ना सेल कंप्लीट combination of cell in series combination of cell in parallel cells हो गया ना तो ये इतनी पढ़ के आसो ये तुमको काइंडली रिक्वेस्ट और टाइम नहीं तुमको इतने मैंने आपा जब क्वेश्चन क्लास टाइम में हुए तो इतने आपा जब क्लास में पढ़ी हुए ला बाकी लिखिबो लिखि पळेबो हला हां कह डाउट अछि तो ये है ला चलो तो 300 पढ़िबो पढ़ी के आसीबो हला क्या पढ़ो ये तो पास छे बे हां हां ओ नेक्स्ट टाइम